बेंगली स्टाइल। नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु रिंकी, मु मिकी। वेलकम टू आवर चैनल एमआर ईटिंग पियो हैश करो मित्रों, हैश करो ऐश करो हैश करो मित्रों, एक जिंदगी है सब कैश करो। फ्रेंड्स, आज हमर जो सब्सक्राइबर भन को डिमांड रे आज हमर चैलेंज रे अछि पखाल को माछ भजा और आलू चकटा। हमर से भौणी हमर कमेंट करथले नयागढ़ रू पिंकी कमेंट करथले कि माछ भजा सहित पखाला ता सहित आलू चकटा आनिया पई मस्त आमे तांको डिमांड रे नै एसिछु जी। आ पनिशमेंट भी कमेंट करछन, जबरदस्त कमेंट करो। हां, जबरदस्त पनिशमेंट अछि, सेटा आनि के थोइथिले भलै थांदा। माने कोन भाबी भाबी कि पनिशमेंट देइछथि, କିନ୍ତୁ बढिया पनिशमेंट ता नयागढ़ रे एते बाटरू नयागढ़ रू जबरदस्त पनिशमेंट देइछथि देइछथि। आ चलन देखिबा आज तो सेही पनिशमेंट मु देबी। ओके, लेट्स सी। चला देखिबा चलन आ भात भी mo देई दिन तो सेही ये रे चैलेंज। एबे चलन तो फ्रेंड्स आगो बढा बडी देखि दबा, तापरे आसी चैलेंज करिवा। केमती कोन आलू चकटाटा हेइछि, जबरदस्त आलू चकटा देखिबा। सेबे आलू चकड़ा चकड़ी कर दबा। टिके सुखिला लंका, लूण, सोरिष तेल, पियाज, सोरिष तेल टिके माट कर दबा। बढ़िया लगे एटा, मस्त लगे गोटे सेतरे माछ पाई माछ में तोराणी पके दबा। माछ पाला मन दबा, रसुण, सुखिला लंका पाग हे गला। माछ जबरदस्त पाग। एपटे रहिला माछ और आलू चकटा, एपटे रहिला पखाल, एपटे भी माछ आलू चकटा पखाल भात। चलंतु एबे चैलेंज स्टार्ट करियो। सो फ्रेंड्स, चलंतु आपण माने देखिले ना केमती कोन हेइछि प्रिपरेशन ता हमर पखाल प्रिपरेशन ता पखाल फंटा। चलो एबे स्टार्ट करिया। स्टार्ट अंगोदा माछो जिनसे भल से मटे एमती। आलू चकटा बेंगली स्टाइल। ओडिया ओडिया स्टाइल बा। टेस्टी। माछरे पखाल केते टेस्टी हेति कोनटा।
ସବୁ ତୋରାଣି ଖାଉ କାହିଁକି ନା ତୋରାଣି ଅଛି ବୋଲି ପଖାଳ କୁହାହଉଛି ନହେଲେ ଭାତ ସେଥିପାଇଁ ତୋରାଣି ବି ଏତେ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାରେ ଲଗେଇ ଖାଉଛି ମତେ କେତେ କଣ୍ଟାଳ କୋବି ଯାଉଛି ଏତେ ମାଛ ଏତେ ମାଛ ହେଲା କଣ୍ଟା ଆଉ କେମିତି ଖାଇବ କଣ୍ଟାକୁ ଖାଇଦବ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇଦବ ଗୋଟେ ପଫମାସ ଦେଖେଇବ ଢୋକିଦବ କି ଗିଳିଦବ କଣ କରିଦବ ଏଥିରେ କଣ ପଫମାସ ଦେଖେଇବ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମିଶିବା ଦେଖାହବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ପଖାଳ ପାଣି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ବି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ସଫାସଫି କରି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ଦବା ନୟାଗଡ଼ରୁ ପିଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ନୟାଗଡିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଯୋଉ ପିଙ୍କି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା ଆଉ ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଆମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିଛୁ ଆପଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କଣ ଗେସ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କଣ ଏଇଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ ଖତରନାକ ପନିଶମେଣ୍ଟ କହିକି ଆସିବ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଟି ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମାଟି ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ what is this ମାଟି ଖଣ୍ଡ ପଥର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଶୀ ଆଳୁ ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ପାଣି ଯଦି ଦରକାର ପାଣି ନିଅ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଭଉଣୀ ବଢିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେବେ ଯେବେ ଏମିତିଆ ଖତରନାକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେବେ ସେବେ ମୁଁ ଜିତିବି 100% ଛାଡ ଦିଟା ବାଇଟ ନୁହଁ କି ତିନିଟା ବାଇଟ ନୁହଁ ଓନ୍ଲି 1 ବାଇଟ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣ କଲର ଖରାପ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ସାଇଡରୁ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଓହୋ ଡନ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିଏ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତ ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ କଣ ହବ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଖତରନାକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।